Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o hrani koju trebate izbjegavati ukoliko imate dijabetes. Govorit ćemo što je dijabetes, koji su pokretači dijabetesa, kako dijabetes, ako ga ne liječite kako treba, uništava vaše tijelo, a to se događa u kasnijim fazama bolesti, a specijalno ćemo govoriti o prehrani i utjecaju prehrane na sami dijabetes. Ako bolujete od dijabetesa ili imate povišene vrijednosti glukoze u krvi, postoji skupina namirnica koje bi trebali u potpunosti izbjegavati. Te namirnice nisu samo nezdrave u klasičnom smislu. One izravno narušavaju metaboličku ravnotežu, oštećuju stanice, povećaju inzulinsku rezistenciju i ubrzavaju razvoj komplikacija bolesti. I dijabetes nije samo poremećaj u kojemu se povisuje razina šećera u krvi. To je sustavna metabolička bolest koja utječe na cijelo tijelo, krvne žile, živce, bubrege, oči i srce. I ono što je posebno važno naglasiti jest da činjenica da je dijabetes tipa 2 nikako ne nastaje preko noći. On se razvija polako, kroz godine loših prehrambenih navika, stresa i smanjenje fizičke aktivnosti. I prije nego što navedemo 10 najopasnijih namirnica za dijabetičare, potrebno je razumjeti što zapravo stoji iza pojma inzulinska rezistencija koja predstavlja korijen nastanka dijabetesa tipa 2. I mi da živimo u vremenima kada je dijabetes tipa 2 jedna od najvećih bolesti, najgorih bolesti modernog čovjeka i jedna od bolesti koje se daleko najbrže šire diljem svijeta. I to nikako, koliko god ljudi smatrali, nije bezazlena bolest. Mi nažalost smatramo, radi toga što na početku bolesti nemamo nekakve specijalne simptome, da je to nešto super jednostavno za liječenje, pa kada uzimate kemijske sintetske lijekove, pa imamo malo bolje par mjeseci, godinu, 2 dana, vi mislite da vi nemate više dijabetes i da ćete ga jako lako kontrolirati, međutim, istina je daleko drugačija. Što je rezistencija na inzulin? Inzulinska rezistencija je metaboličko stanje u kojemu stanice u tijelo, osobito mišićne, jetrene i masne, više ne reagiraju pravilno na hormon inzulin. Inzulin djeluje kao ključ koji otključava stanice i omogućuje glukozi da uđe u njih i pretvori se u energiju. Kada stanice postanu neosjetljive na inzulin, glukoza ne može učinkovito ući u njih. Kao rezultat, razina šećera u krvi raste, dok gušterača, organ zadužen za proizvodnju inzulina, počne pojačano raditi i lučiti sve veće količine ovoga hormona u pokušaju da svlada otpor stanica. I taj proces može trajati 10 do 20 godina prije nego što se laboratorijski nalazi pokažu povišenu glukozu u krvi. I onda je tu ključno razmišljati, ne da kada se vama jednog dana dijagnosticira sami dijabetes, da onda nešto pokušavate liječiti, najčešće to bude potpunosti pogrešno, nego da primijetite rane simptome i rezistencija na inzulin, kada se ona najjednostavnije i najbrže rješava. Međutim, ovo je još jako bitno shvatiti kada govorimo o rezistenciji na inzulin. Možemo reći da tijekom 10 do 20 godina, i možemo ga nazvati tihog razdoblja, u organizmu se odvijaju štetne promjene. Nakuplja se masnoća u jetri, to se naziva nealkoholna masna jetra. Povećava se razina triglicerida i LDL kolesterola. Raste krvni tlak, pojačava se upalni odgovor u tijelu i dolazi do oksidativnog oštećenja stanice. Kombinacija ovih promjena dovodi do stanja poznatog kao metabolički sindrom, koji predstavlja preteču dijabetesa, srčanih i moždanih bolesti. I ono što veliki broj vas naravno ne zna, i to ću vam malo kasnije pričati, utjecaj neliječenog dijabetesa na kasnije razvijenje najgorih bolesti modernog čovjeka. I u velikom broju slučajeva i često ćete već imati problema sa srcem, imate recimo visoki krvni tlak, imate bolesnu jetru, imate sami dijabetes tipa 2, sve odreda jako ozbiljne stvari koje moramo jako ozbiljno liječiti. Koji su glavni uzroci inzulinske rezistencije? Najvažniji uzroci razvoja inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2 uključuju: prvo, prekomjeran unos rafiniranih ugljikohidrata i šećera. Bijeli kruh, tjestenina, peciva, kolači, sokovi, industrijski proizvodi sa dodanim šećerom izazivaju nagli porast glukoze i inzulina u krvi.
Dugoročno to dovodi do zasićenja stanica inzulinom i smanjenja njihove osjetljivosti. I to je u potpunosti sigurno kada razvijate dijabetes ili rezistenciju na inzulin, vi dugi vremenski period, najčešće 10-20 godina, redovito i u najvećem broju slučajeva jedete hranu bogatu sa rafiniranim prerađenim šećerima i specijalno sa bijelim brašnom. I to ono, generalno sve što mi najviše obožavamo jesti, to je brza hrana, loše namirnice, pice, hamburgeri, grickalice, sve što u sebi ima šećer i bijelo brašno, vi kada to pojedete jako brzo diže razinu šećera u krvi, a što je još bitnije za shvatiti, niti jedna od tih namirnica praktično nema niti jedan nutrijent koji je dobar za vaše zdravlje. Vi samo sad sa svim tim lošim namirnicama u vaše tijelo unosite najveću količinu kronične upale, i onda ta kronična upala kasnije reaktivira probleme sa inzulinom i nastaje veliki problem. Međutim, ovo su još namirnice o koje morate računa. Prije svega, rezistenciju na inzulin i dijabetes tipa 2 uzrokuje konzumacija industrijskih biljnih ulja i transmasti. Ulje suncokreta, ulje soje, ulje kukuruza ili repice sadrži visoke količine omega-6 masnih kiselina koje potiču upalu i oštećuju stanične membrane, što dodatno smanjuje osjetljivost na inzulin. Te se javlja kronična upala i oksidativni stres dugog niza godina. Tijelo koje je stalno izloženo upalnim procesima, stresu i toksinima iz okoliša troši svoje antioksidativne rezerve. Stanice postaju disfunkcionalne, a mitohondriji, koji su energetske centrale stanica, gube sposobnost pravilnog metaboliziranja glukoze. I kada na sve to dodate, na ovo sve što sam rekao, dodate kroničan stres, probleme sa spavanjem, što danas veliki broj osoba, čak i djeca, imaju problema sa kroničnom nesanicom, i još dodate, moji dragi gledatelji, fizičku neaktivnost. I onda prepoznajete 9 od 10 osoba modernog načina života. To znači fizički neaktivne osobe, možete i sami sebi izračunati koliko ste vi u jednom danu proveli samo sjedeći, stojeći ili ležeći u 24 sata. Onda ćete dobro shvatiti koji je vaš način života i što uzrokuje pretilost, dijabetes i sve ostale stvari. Međutim, moji dragi gledatelji, ima jednu dobro i krasnu vijest za sve vas. Od nedavno u ordinaciji imamo mogućnosti prevesti vaše medicinske dokumentacije i upite za liječenje u mojoj praksi ili telefonske konsultacije na bilo kojem jeziku svijeta. Svi koji ste bolesti, koji imate dijabetes ili bilo koju drugu bolest, kontaktirajte moju ordinaciju na brojeve telefona +385 9891 79200. Pošaljite nam vašu dokumentaciju putem Vibera, Whatsapp ili e-maila. To mi je super jednostavno, uslikajte mobitelom vaše nalaze sa bilo kojeg jezika, iz bilo kojeg kraja svijeta i nama na ove brojeve telefona pošaljite. Ja ću osobno pregledati vaše nalaze, javit ćemo se sa našim mišljenjem i onda ću vam ponuditi liječenje u smislu konzultacija sa cijenama naših usluga bez da dođete u moju praksu. Ukratko to znači da ću ja napraviti specijalan program prirodnog liječenja i zdravih životnih navika sa ciljanim prirodnim lijekovima za vaše bolesti i čak ćemo te prirodne lijekove dostaviti direktno na vašu adresu. A sve upute ćete dobiti na e-mail direktno, rekao sam, od Sjeverne Amerike, Australije, Južne Amerike, Europe, iz bilo koje kraja svijeta. Ja vam ovo radim 26 godina, konsultiramo cijeli svijet i možemo i vama pomoći. Idemo dalje sa današnjom emisijom, razumijevanjem prehrane i nastanka dijabetesa. Kako visoki inzulin i šećer oštećuju tijelo? Kronična povišena razina inzulina ili hiperinzulinemija i glukoze u krvi dovodi do niza štetnih posljedica. Prvo će biti oštećenje krvnih žila, jer visoka razina glukoze karamelizira proteine u stjenkama krvnih žila, čineći ih krhkima i manje elastičnima. To vodi prema aterosklerozi, visokom krvnom tlaku i srčanim bolestima. Prevedeno znači, realno, ne postoji niti jedna bolest u našem organizmu koja neće sigurno ići gore sa dijabetesom i rezistencijom na inzulin. A jedna od ovih najvećih opasnosti, to vam sad želim reći, biti će sljedeći koraci nakon dijabetesa. To se neće dogoditi u godinu, 2 dana, ali može se dogoditi u 5, 10, 15 godina i to na kraju veliki broj osoba završi sa srčanim i moždanim udarom. Jer jednostavno šećer i loša kontrola inzulina oštećuje krvne žile, uzrokuje aterosklerozu, ljudi dobivaju srčani udar, dobivaju moždani udar. Dalje što morate razmišljati, visoki inzulin i šećer oštećuju živce, a to se naziva neuropatija.
Povišeni šećer oštećuje živčane završetke, uzrokujući trnce, bolove i gubitak osjetima u stopalima i rukama. Te oštećenja bubrega, koje se nazivaju nefropatija. Filtracijski sistem bubrega preopterećen je viškom glukoze i toksina, što dovodi do oživljavanja i smanjenja funkcije bubrega. Te često osobe dobivaju bolesti vida ili retinopatije, jer male krvne žile u mrežnici oka postaju propusne i lako pucaju, uzrokujući postupni gubitak vida. Te imate povećani rizik od infekcija. Bakterije i gljivice brže se množe u organizmu sa visokim šećerom u krvi, što povećava učestalost infekcija kože, mokraćnog sustava i dišnih puteva, i to veliki broj vas itekako dobro zna. Neliječeni dijabetes ili loše liječeni dijabetes dugog niza godina oštećuje bubrege, oštećuje jetru, oštećuje oke, oštećuje vaše živce i normalno da ćete imati loš imunitet, a posljedica lošeg imuniteta razvijaju se ostale probleme. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Razumijevanje što je za vas jako loše, o tom morate voditi računa. Ajmo sad krenuti direktno vezano za prehranu i za sami dijabetes. Prehrana je temeljni čimbenik u razvoju, progresiji i mogućem zaustavljanju dijabetesa tipa 2. Moderna prehrana čovjeka uvelike se razlikuje od prehrambenih obrazaca naših predaka i obila je industrijski prerađenom hranom, rafiniranim ugljikohidratima, biljnim uljima i kemijskim aditivima, a siromašna je prirodnim mastima, mineralima, vitaminima, vlaknima i antioksidansima. To je ono što sam malo prije napomenuo. Jednostavno ovo smeće od hrane što mi jedemo, što se nama stavlja u police naših dućana, mi to najviše jedemo. I mi to često apsolutno nismo krivi, jer one industrije itekako dobro znaju kako da u tu hranu ili namirnice unesu sve te silne kemikalije koje će vas činiti gladnima i ovisnima o toj hrani. Problem je, i zapravo to ja vjerujem da je to i ciljano napravljeno, da vi budete da bolesni, ali nitko od vas ne smije umrijeti brzo i jednostavno. Vi morate umirati polako 10, 20, 30 godina i onda će svi od toga imati jako velike koristi, ali onaj koji je pametan radit će nešto drugačije. Možemo reći u prosjeku suvremeni čovjek konzumira 25 do 30% ukupnih kalorija iz rafiniranih biljnih ulja, što je 10 puta više od prije 100 godina. Uz to kroz prerađene proizvode, kao što su kruh, umaci, sokovi, gotova jela i grickalice, dnevno se unosi između 80 i 100 grama skrivenoga šećera. I kombinacija šećera, škroba i oštećenih masti stvara savršenu metaboličku oluju. Nagli porasti glukoze u krvi potiču izlučivanje inzulina, dok rafinirana ulja oštećuju stanične membrane i receptore za inzulin. A posljedica toga su kronično povišena razina inzulina, sistemska upala niskog stupnja, oksidativni stres, oštećenja jetre, povišeni krvni tlak i povećavanje triglicerida i lošeg kolesterola. I ti procesi zajedno čine temelj metaboličkog sindroma, stanja koje prethodi dijabetesu tipa 2, ali i brojnim drugim bolestima, uključujući aterosklerozu, srčani i moždani udar. Drugim riječima, dijabetes nije bolest koja dolazi izvana, ona je krajnji rezultat dugotrajnog poremećaja prehrane u kojem tijelo više ne može jednostavno održavati stabilnu razinu šećera u krvi, gušterača i jetra ne rade kako treba i to je to. I moji dragi gledatelji, suština svih ovih problema, ovih modernih problema, kroničnih bolesti modernog čovjeka je jednostavno nerazumijevanje što uzrokuje bolest, što vama tu može pomoći, koji su režimi prehrane, koji su zdrave životne navike, koji su prirodni lijekovi. Ja vas tu u potpunosti razumijem, jer to vi nikada i još za 100 godina nećete dobiti od vaših liječnika, nego ćete dobiti samo one kemijske lijekove, inzuline i to je to. I onda, nažalost, posljedica svega toga su svi teški poremećaji. Ajmo sad detaljno objasniti koji su 10 najgorih namirnica koje nikako ne smijete jesti ukoliko želite spriječiti dijabetes tipa 2, rezistenciju na inzulin ili ukoliko već imate dijabetes, ovo nikako ne smijete jesti. U liječenju i prevenciji dijabetesa ključnu ulogu ima eliminacija hrane koja izaziva nagle skokove glukoze i inzulina te potiče upalu. Sljedeće namirnice predstavljaju najveću prijetnju zdravlju osoba sa inzulinskom rezistencijom ili dijabetesom. Prvo će biti fast food ili brza hrana, posebno prženi krompirići ili pohana hrana. Ove namirnice kombiniraju škrob
i oštećene masnoće ili nezdrave masnoće. U industrijskim fast food restoranima koriste se biljna ulja, kao što su sojino, kukuruzno, suncokretovo koje se više puta zagrijavaju, a time nastaju aldehidi i transmasti, spojevi koji dokazano oštećuju stanične membrane i potiču upal. Kod dijabetičara takva hrana dodatno smanjuje osjetljivost na inzulin i povećava rizik od komplikacija poput neuropatije i kardiovaskularnih bolesti. Najprodavanija hrana je ona najgora hrana na svijetu. Vi kad vidite sve te silne McDonald'se, burgere, Kinge ili ne znam kako se već nazivaju, ti restorani brze hrane, oni su uvijek krcati sa ljudima koji to kupuju. Svi znamo da je to loše, a mi to kontinuirano jedemo, mislim katastrofa. I zato imamo dijabetes, tako? Specijalno, rekli smo, opasna ona pržena hrana u dubokim masnoćama koju vi jedete u restoranima ili brze hrane, ili možete čak od kuće kombinirati i kontinuirano da pržite hranu, može biti meso ili nešto drugo, jako brzo povećava šećer u krvi i generalno nezdravo za vaše zdravlje. Treća namirnica koja je jako loša biti će čips, krekeri i kukuruzne pahuljice. Naizgled bezopasne grickalice imaju vrlo visok glikemijski indeks i sadrže štetne masti. Kombinacija prženog škroba i soli izaziva snažnu inzulinsku reakciju, dok tragovi herbicida, posebno glifosata i konzervansa, dodatno narušavaju crijevnu mikrofloru, važno za regulaciju šećera u krvi. Četvrto će biti krafne, peciva i ostala vrsta specijalnih slatkih peciva. Ove namirnice su metabolička katastrofa, bijelo brašno, šećer i ulja u istoj kombinaciji. Njihova konzumacija dovodi do naglih skokova šećera, povećava inzulinsku proizvodnju i stvara osjećaj umora i gladi već nakon sat vremena. Redovito konzumiranje takvih proizvoda vodi prema kloničkoj ili kroničnoj hiperglikemiji i iscrpljivanju guštereće i uzrokuje vaš dijabetes. Dalje, ovo će biti peta stvar što nikad ne smijete konzumirati, a to će biti, moji dragi gledatelji, sokovi ili alkoholna pića. Sokovi, Coca-Cole, džusevi, energetska pića, alkohol su krcati sa šećerom. I što je najgore, to vam je tekući šećer. I ovo jako dobro zapamtite. Tekući šećer koji pijete u tim tekućinama, koji su katastrofalni, vi kad njih popijete, oni i najbrže od svega dižu razinu šećera u krvi. Svaćate? Popijete, on se jako brzo resorbira i vama iste sekunde šećer u krvi skoči ovoliko. Zato sokovi, energetska pića, gazirana pića, ledeni čajevi, alkohol nikada ne smijete konzumirati ukoliko želite spriječiti rezistenciju na inzulin i specijalno ukoliko imate dijabetes. Šesta namirnica koju morate izbjegavati će biti zamrznuti pohani proizvodi. Riblji štapići, pileći medaljoni i panirani sir često se doimaju kao brzi i praktični obrok. No riječ je o industrijskoj kombinaciji škroba, nezdravih ulja i aditiva. Takva hrana uzrokuje oksidativni stres i dovodi do nakupljanja masti u jetri, organa ključnog za regulaciju šećera. Sad će biti kupovni umaci i majoneze, gotove majoneze, preljevi i umaci. Puni su sojinog, kukuruznog i suncokretovog ulja, a često sadrže iskrivene oblike šećera, glukozno-fruktozni sirup te konzervanse. Zdravija alternativa će naravno biti domaći umaci na bazi maslinovog ulja, jabučnog octa, limunovog soka i začinskih bilja. Ostalo će biti instant tjestenine, jer je riječ o visoko prerađenim proizvodima sa rafiniranim brašnom, solju, pojačivačima okusa i biljnim uljima. Instant tjestenina uzrokuje brzi porast glukoze u krvi, dok dugoročno iscrpljuje gušteraču i ubrzava razvoj dijabetesa. Znate šta, moji dragi gledatelji, potpuno isto tako morate izbjegavati, a često ljudi to obožavaju. To će biti one energetske pločice, kao pod navodnicima zdrava hrana, znate ono, energetske pločice, vi njih pojedete, nekako super ste zdravi, oni tamo lijepo izreklamiraju, puni su, zdravih stvari, a vi to pojedete, on to je zapravo kompletni šećer, preliven sa stotinama konzervansa, umjetnih bojila i to nikako ne smijete jesti. Dakle, to je 9. stvar što vam značajno potiče razinu šećera u krvi. Vi ćete energetske pločice, njih imate stotine vrsta u dućanima, nikako ne smijete konzumirati. Moja 10. preporuka će biti kokice iz mikrovalne pećnice. Ulje u kojima se prže mikrovalne kokice često je hidrogenizirano ulje i sadrži diacetil,
Spoj koji dokazano oštećuje dišni sustav i izaziva oksidativni stres. Kod dijabetičara ovi toksini dodatno otežavaju kontrolu glukoze i doprinose oštećenju jetre i to je u potpunosti živa činjenica, moji dragi gledatelji. Jeste me shvatili što u mojoj današnjoj emisiji? Govorili smo zašto nastaje dijabetes, što je rezistencija na inzulin, što pokreće rezistenciju na inzulin i što morate napraviti da bi ovaj rizik značajno smanjili. I još ću sam reći pred kraj ovog dijela emisije, najbolja stvar što možete učiniti za sebe je da počnete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post. Isprekidani post vam je najzdraviji režim prehrane što postoji i kada ga pravilno prakticirate, onda značajno smanjujete rizik od rezistencije na inzulina ili dijabetesa. Zato vas svima preporučujem, prije par godina sam izdao knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Ova knjiga ovdje je napisana za sve vas da naučite kako da se putem prehrane i zdravih režima prehrane borite od svih bolesti, tako i dijabetesa. Svi vi koji želite pravilno naučiti, kupite moju knjigu, imate dolje ispod video zapisa link, možete kupiti na hrvatskom, na engleskom, čak i poljskom i njemačkom jeziku. Naučite prakticirati isprekidani post i za nešto sitno novaca možete rapidno poboljšati svoje znanje o nutricionizmu i prirodnim lijekovima spriječeno za nastanak dijabetesa. Isprekidani post, link vam je naravno dolje ispod video zapisa i naravno za kraj emisije čitat ćemo nešto vezano uz Bibliju i povezat ćemo sa današnjom emisijom. I danas čitamo čitanje iz Biblije, Evanđelje po Marku 2.23. Ovo se naziva trganje klasje u subotu. Jedne subote prolazio Isus kroz usjeve, a njegovi učenici počnu putem trgati klasje. Tada mu reknu farizeji, pazi, zašto u subotu čine što nije dopušteno? A on im odgovori, zar nikada niste čitali što učini David kad je bio u nevolji i skupa sa svojim pratiocima ogladnje? Kad uđe u kuću Božju u vrijeme velikog svećenika, Abi Jatara, te kako jede postavljene krunove, koje je dopušteno jesti jedino svećenicima, i kako ih dade svojim pratiocima. Tada im nastavi, subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Stoga je čin čovječji gospodar i vaše subote. U ovom odloku vidimo evanđelje kako Isus i njegovi učenici prolaze kroz usjeve u subotu. Dan koji je prema židovskom zakonu bio posvećen odmoru i potpunoj suzdržanosti od svakoga rada. A kada učenici počnu zbog gladi trgati klasje, farizeji ih odmah osuđuju. A Isusov odgovor otkriva duboku duhovnu poruku. Podsjeća ih na Davida koji je u vrijeme potrebe pojeo posvećene kruhove, iako ih je prema zakonu nije smio jesti, odnosno samo ih je smio jesti svećenik. Time Isus pokazuje da Božji zakon nikada nije stvoren kako bi čovjek bio rob pravila, već da bi čovjek živio, disao i sačuvao život. Kao što farizeji slijepo vjeruju i drže se propisima, danas mnogi slijepo vjeruju prehrambenim pravilima i kemijskim sintetskim lijekovima. Ja sam opet rekao po 100 puta, ja vas potpunosti razumijem, jer vi nemate drugu alternativu. Jednostavno, koliko god je vama loše, vi opet morate vjerovati jer imate značajno manje ili nemate nikakvo znanje o zdravom načinu života, o prirodnim lijekovima, o kemijskim lijekovima, o medicini. Nažalost, cijeli modern način života je danas napravljen takav kakav je. Ima nas par ovako što se borimo za sve vas da ime dobijete informacije o zdravlju. Međutim, nažalost, svake godine sve gore i gore i tako i ovaj dijabetes je trenutačno jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka, a uzrok je upravo ono što sam sada malo prije rekao. Možemo reći, dijabetes, inzulinska rezistencija i druge bolesti suvremenog čovjeka često su posljedica toga što smo se udaljili od Božjeg poretka, od jednostavne prirodne hrane koju nam je Stvoritelj dao za zdravlje. Isus nas ovdje poziva da gledamo dublje, da ne robujemo ljudskim propisima i prehrambenim navikama koje nam donose bolest, nego da se vratimo Božjem zakonu prirode. Hrana, kao i zakon, trebala bi služiti čovjeku, a ne obrnuto. I kao što je David uzeo kruh da bi preživio, tako i mi trebamo birati ono što je našemu tijelu daje život, a ne ono što ga uništava. Ako hrana ne donosi zdravlje i mir, nije blagoslov nego teret. I ovaj evanđelski događaj nas uči da Bog ne traži od nas lijepo poštujemo forme, nego da činimo ono što nas u životu vodi o ozdravljenju i ljubavi. Kad se vratimo Božjoj jednostavnosti, prirodnoj hrani, molitvi i unutarnjem miru, tada ćemo početi prvi puta u životu prirodno i sigurno ozdravljati i poboljšat ćemo naš zdravlje i generalno doživit ćemo duboku starost,
ali to uvijek ide sa zdravim načinom života i zdravim životnim navikama i ciljanim prirodnim lijekovima. To sam rekao puno puta. Iako imate kakvih iskustava o dijabetesu, ono što ću vas zamoliti, moji dragi gledatelji, molim vas, ja vam jako dugo godina radim, educiram vas putem društvenih mreža o svemu ovome i vi rijetko kada napišete malo dublja vaša razmišljanja o ovoj današnjoj temi ili vlastita iskustva. Zato vas molim, svi vi koji me pratite redovito, ako ste pogledali ovu današnju emisiju ili bilo koju drugu, iskomentirajte recimo danas vaše iskustvo o dijabetesu, vaše iskustvo o kemijskim sintetskim lijekovima, o prehrani, o svemu tome što je za vas bilo dobro, što je za vas bilo loše. I onda to lijepo napišite, dajte se truda par minuta, jer ovaj video zapis će pogledati puno ljudi i pročitat će vaše ljudi, čitaju te komentare. I možda možete pomoći nekome drugome sa vašim komentarom slobodno, to je jako poželjno na mojim video zapisima, potrudite se, komentirajte vaše iskustva i naravno dijelite ove video zapise, to će biti jako dobro da pomognemo većem broju osoba diljem svijeta. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!